እንችላለን። እንዲህ ነው መተጋገዝ ውዶቼ። ኤምቪፒ ሂዋን የኔነት ኑሙዬ። ቆይ ላስት የመጨረሻ አንድ ጌም አለን። እሺ ግላብ አላቸው። እሺ ሁለት ሰው ግላብ አለው አንተ ጋር እኔ ጋር ንገራቸው። ኦኬ እሺ ሂዋንዬ ሁለት ግላብ አለሽ። ናንስዬ አንድ ግላብ እና የማጂክ ሚስት ነው ምናምን ይባለው አለሽ። እሺ ሂዋንዬ ቴንኪው። እሺ እናቴ ናንስዬ ሎብልዬ ይውዬ ገላኔ እኮ ማወድሻለሁ። ማራዊ ቶፕ ሴንቲ ጨረቃ ሀይሚ ቴንኪው። አንድ እኩል ነን አሁን። አንድ እኩል ነን አሁን። አንድ እኩል ነን። ካሸነፉን ይቀጡናል አይደል ኤርማ? ካሸነፉ ይቀጡናል። እሺ ፈሳብን እኮ ይዜ ጋር ፋሚሊ ይዘጋጁ። ሼር አድርጉ በማርያም ሼር አድርጉ ጋይስ። ከሞላ የመጨረሻ ጌም በእግዚአብሔር ተዘጋጁ። ሼር አድርጉ ጋይስ። በእግዚአብሔር ተዘጋጁ። አንድ እኩል ነን። የመጨረሻ ጌም በቃ አስከብሩ ጋይስ ፕሊዝ። የመጨረሻ ጌም አንድ እኩል በማርያም አስከብሩ። አንድ እኩል ረሽማ እንደዚህ ባያስከላና አግኝተናት መለብለብ አለብን። ተጋገዙ ፕሊዝ ኤቭሪባዲ። አስከብሩን ውዶቼ። እሺ አባቴ አስከብሩን። ሂዱበት በእግዚአብሔር እመቤቴን። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ኤቭሪባዲ ከሞን ጋይስ ሌትስ ጎ ደብል ፈርስት ጊፍት ደብል ጋይስ። የመጀመሪያ ጊፍት በሁለት ይባዛል። ቤተሰቦች ከሞን ተጋገዙ። የመጀመሪያ ጊፍት በሁለት ይባዛል። የመጨረሻ ጌማችን ነው። አንድ እኩል ነን። የመጨረሻ ጌም ነው። አንድ ላይ መተጋገዙ። ቦነስ በሙሉ እንጠቀሙ። ከሞን ጋይስ አንድ ላይ ተጋገዙ። ደብል 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 በሁለት ይባዛል ጋይስ። በሁለት ይባዛል ጋይስ። በሁለት ይባዛል ማንኛውም ጊፍት። በቀጡና በቃለን። ሂዱበት ሂዱበት ውዶቼ ጋይስ። ደብል 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 ፈርስት ጊፍት። የመጀመሪያ ጊፍታችሁ በሁለት ይባዛል ጋይስ። ተጋገዙ። እዚህ እንተጋገዝ ቤተሰብ። ምልክቷን ስጡ። የቲክቶክ ምልክት ከቀጡን ሻወር ነው የሚያስወስዱ። ማሸነፍ አለብን። አልቆጠሩም መሰለኝ። ቆጥሩታል። ኤርማዬ ሂዱበት አግዙት። ኤርሚ ጋር እህቶቼ ተጋገዙ። እህቶቼ ተጋገዙ። እስኪ ጋይስ የመጨረሻ ጌም ነው። አንድ እኩል ነን። አንድ ካሸነፍ እንቀጣቸዋለን። ተረጋጋ። እመቤቴን ቀተናቸዋል። በቃ አድርገነዋል። አሁን እንሂድ። ብሩኬ ብቻ አንደኛው ግላብ የማያውቅ ሰው በተለይ እዚህ ላይ ገዝተ ደብሉ ላይ ግላብ እንዲሰጡ ነገራቸው። ደብሉ ሲጀምር ኤቭሪባዲ እየነካችሁ ሙጌን ፎሎ አርጓት። አመስግኑልኝ። እነሱ አንዳንድ ሁላችሁ ቤተሰቦች እነሱ አንዳንድ አባ ስምንት ሰው ይበሉኝ። ስምንት ሰው አንዳንድ አባ ስምንት ሰው አንዳንድ ሁላችሁ እንግዲህ ግላብ ላይ ዘመላቸው። ብሩኬ አሁን ግላብ ልቀቁ። አሁን ግላብ ልቀቁ እና ሂዱበት። ደብል ነው። አሁን ሂዱበት። ግላቡን ንቁትና ልቀቁትና ሂዱበት። ፋሚሊ ደብል ላይ በሁለት ያባዛልናል። አሁን ደብል ነው። ዩዘ ደብል ይቀጡናል። ዩዘ ደብል ግላብ ልቀቁበት። ይሄ ግላብ አይደለም። ግላቡን ልቀቁበት። ይውዬ ቴንኪው እሙትዬ ጋይስ። አሁን እዚህ ላይ ከቻለ እዚህ ላይ ጋይስ በአምስት ይባላል። እየተጋገዛችሁ ነው። ከሞን እየመጡ ነው። ከሞን ላስት ጌም ሂዱበት። ግላብ እየተጠቀማችሁ ይመጣሉ። እሺ እነሱ ግላቡን እየተጠቀማችሁ እሺ ቶቼ። ኧረ በእግዚአብሔር ይሄ መጨረሻ ነው። ካሸነፍናቸው ነው ይመጣሉ። ካሸነፍናቸው ቀጣናቸው ነው። በቃ ቀጥታ ቅጣት ነው የሚቀጡት። እንዳንሸነፍ ግላብ ተዘጋጁ። ብሩኬ ማን የለቀቀዋል? ኒኒ መሰለኝ ነበረው። ኒኒ መሰለችኛውን ግላብ ካላችሁ ሌላ ሰው ካለ 30 ላይ ልቀቅሽ። ይመጣሉ ይመጣሉ። ሹር ነው። ማርያምን ይመጣሉ። እችኛዋ በተለይ ፋሚሊዎቿ ከመጡ አዛ ናቸው። ይመጣሉ። ግላብ ካለ 30 ላይ ልቀቁ። እሺ አሁን 30 ላይ አሪፍ ሄደናል። ይመጡብናል። እሺ ኒኒዬ ሂዱበት። እህቶቼ ናንስዬን አግዟት። ተጋገዙልኝ። ሂዋንዬ ተጋገዙልኝ። ይህ ክብር ጉዳይ ነው። 51 ነው የወሰዱብን።
ከቀጡን ያበቃልናል ነው በቃ ወዶቼ ተጋገዙ። ይሄን ጉንችር ልጅ ቀጠነው ነው የምንወጣው። ላስት በቃ እኛ እኮ ተቃርበናል። አንድ እኩል ነን። ካሸነፈን ፈሳብ ማርያም 30 ላይ እንድንለቅ ግላፍ 30 ላይ እሺ፣ ግላፍ 30 ላይ ግላፍ አላችሁ አለ ብዙ ሰው ጋር ኦስናትም ጋር አለ ግላፍ 2 ግላፍ አለ የሆነ ሰው ጋር ብቻ አስታውሱኝ። በቃ አያቫልኝ የሆነ ሰው እሺ፣ አውቀው ነው ከዛ ነው መሰለኝ በአክል ጋይስ ከሞን አላረ 2 ሰው ጋር ነበርኩ እኮ 2 ግላፍ አለኝ እኮ ቶሎ እንዳይዘገዩ ነገራችሁ 30 ላይ እሺ 30 ላይ ልቀቁት። አሁን ልቀቁት። ልቀቁት ግላፍ ይዋንዬ ግላፍ አለ መሰለኝ። ዩዘ ግላፍ አንድ ላይ ተጋገዙ። እዚህ ላይ ከሞን ጋይስ ከሞን ዩዘ ግላፍ ጋይስ ሸነፍን እኮ ፋሚሊ ተጋገዙ። አግዟቸው። የመጨረሻ ጌማችን ነው። የመጨረሻ ጌማችን ነው። ቲምወርክ ላስት ጌም ከሞን ኤቭሪባዲ ስናይፕ ጋይስ ከሞን መጡ አያችሁ የሁላችሁ አይታችኋል። እንደዛ እንችላለን። እመቤቴን በመድኃኒዓለም ናንስዬ ሂዋን እየተፋችሁኝ ናንስዬ ሂዋን ግላፍ አላችሁ። እሙዬ ግላፍ አለሽ። ኤርሚ አንተ ጋር ነው መሰለኝ። እሙዬ የኔ ቆንጆ ኑሪልኝ። አመሰግናለሁ ናንስዬ እህቶቼ ሂዋን እየሌናት ሎብልዬ ህብዬ ገላዴ ማረት መቅደስ ኒኒ ጨረቃ በመድኃኒዓለም እንችላለን። ቴክ ዩር ፓኒሽመንት ዋሴ ቀጣ አሁን ለው አቶ ዋሴ तेरे वजह से मैंने अली भाई को भी बोला नो प्ले। करूँ रेशमा यार बूस्टर में नहीं लगा। तुमने बोला कि मैंने अली भाई को बोला तो ठीक है ना, साथ में खेलना चाहिए, टीम मैच सारा। बूस्टर नहीं लगा। तुमने बोला टेंशन नहीं लो। एक थैंक यू सो मच। कसम एक और बंदा खेलता तो हम जीत जाता यार। ऐसा किधर है? हेलो यस एरमी पनिशमेंट आई डिडंट प्ले स्ट्रेंजर तो खेलता नहीं, तो स्कोर देख रहे हैं ना इधर से। एक ही तो तुम्हें यार नहीं दो अलकतम नहीं नो डोंट डू दैट, कम ऑन यार। he is so disrespectful. Why he using his nature to disrespect others? No, he did not. I don't care. He did not disrespecting us. Army, he did not. Why he live? They you know guys, አንዳንድ ሰዎች የራሳቸውን እንትናቸውን ማለት ነው ሰውን መበዳ ያደርጉታል። መኮርኮም ነው እንደዚህ አይነት what ምን አይነት tell me the punishment, I will do punishment. Tell me no bring him first. If he respect us, you have to take his punishment. इसको बोल बस ये punishment करती रही ऐसे कि जैसे तुम्हारी वजह से मैं your wife say hello to your wife. का शांति रेख में थे बड़े आराम छके इतना जल्दी एडिट नहीं कर दिया। Okay, go Army now. Don't disrespect him. Okay, listen, Army. Don't disrespect. 1 second. He just came back. Okay, so say the punishment. Finish it off. Okay. Okay. First punishment. Go shower. What? Go take shower, bro. Go take shower in the cup. Second. 1 second. Second punishment. Army, listen. Your punishment is on me. What's his punishment? What Birkula? I'm gonna punish both of you. No. Who are you to punish both of us? Excuse me. Relax, bro. Okay. मैंने निकताचो बुरुकी. It's okay. कबाबर क्या बोलूं काम मर गया। Shower. Take shower. First punishment. Second punishment. I don't take shower punishment. Why he asked us to take that punishment? No. That is him and Birkula. Hello, Hawan Bibi punishment. Okay, Buruki. Hello. Okay, first. 1 second. Punish him, Buruki. Birkula. Can you ask? shower research መጀመሪያ first shower Wasi, he's saying take shower.
Take shower. Shower, where? Water, where you? Pahar. Where you But water? why you say shower then? Why you say shower? No one. No need shower for you. No need shower. No need bath. You No can't take shower shower, with but cup. you jungle. You can't take shower with Hey, olle, Okay, war two kona. punishment too. Okay. Hey, war kona. Okay, Take shower. Two punishments है, two punishments. Okay, second punishment. Roll. हकीम निकल गया 30 times. अली भाई फंसा दिया 30 निकल times, गया Wasi. एक ही भाई बढ़ गया Roll on the floor. 30 times. हाँ? Roll. मतलब गुलाटी रोल Gulati. तो तुम इसको क्यों बोल रहे गुलाटी वो रोल बोल रही है ओके 3 Shave your beard. You don't No. have a beard. Shave your hair. No. Listen, the score is what? 1 million, 2 million for shaving. No shaving, mobbing. Okay. When we hearing a second, that's Okay. this is you my score your score small I am score big I'm Two scoring. games. Take it. Give him. Give to your wife. That's cool. I don't care. I'm the winner, so I can punish you. Okay, listen, first of all, oh my god, guys, so much of hatred. Listen to me. Give something that he can do, okay? All this doesn't make sense. Shaving, waving, and all of these. eh Okay, eat chili. He doesn't have, he's outside. So give something. Karolu chumala manna balo guys. Manna balo. Tolo balo. एक माँ तुम punishment पहले तुम करो Do you have ice? punishment कर तुम इसका punishment कर मैं भाग जाऊंगा फिर कट करके Do you have ice? punishment कर Ice? Who, me? No. What's He is sitting outside. How he'll have eyes? Okay, you tell me my punishment first. I do punishment, okay? I'm telling him for them. Okay. No, that's okay. Let him decide. Eyes wise, he doesn't have. He's sitting in the ground. Do you have ice, Rashima? Do you have ice? He doesn't have an eyes. I'm telling you. You, Rashima. You. I have eyes. punishment Yeah. बोले आंधा Okay. पुता रहे तुम ओए punishment For 2 minutes. you хайван Okay, wait. Where coffee you want to get? Oh, take your punishment. Wasi. अभी आई. Okay, I am shower. 1 minute. Go, shower. Car Go, water shower. coming. Go. Car water coming. This is enough for you, bro. This is oh, Rishma बेटी है. काम करता रहा था ये तो सदबला साला रब्बाई After से You कहा Sara, कोठी. you хайван. मुझे बांगर अंकल तू बाज़ार वरांगन. क्या ना. बढ़िया के गेम ये पागल कर दिए. No. तुम पागल वासी 1 minute now. Water coming. तुम पागल go take your punishment Water coming. Water. Okay. Water shower. I will shower. ये था बात अरे माँ जाबू लेना सकते हो. Okay, eyes, okay? okay Hey, I am shower. Shower. If you do 10 more, it's okay. It's enough for you, okay? 10. Shower. 2. Take out your hot. Shower. Take this. Take out. Take off. बंदी नॉट था साइड Yes. Hey, 10 enough, Rishi. 10 enough. No. Eyes. Here, brother. Hello. Ay, chalo. Anta. Achar so cool room tang college. Anta. Water. Bro. Bro, नहीं मेरा. Here, Bro, okay. brother. मेरा भाई मेरा अब्बा पूरा मेरा है ना Oh no, एक मिनट मेरे पास शेर आ गया. यहाँ लस्सू में था यूँ यहाँ में था मसाला Big love, big respect. भला का करूँगा अभी और अभी मेरे पास शेर आ गया. No shower. Rashima, tell him to take his punishment. Thank you. Yoji boy, big love, big respect. Rashma, एक योजी भाई ने मुझे ईदी दे दी है. Good. अच्छा है. Armi, why should I am doing my Enough for you, Rashima. But tell him to take his punishment. Yes, 4, 6 more, 6 more, brother. 6 more. He's taking. No. 4. Hey. 4.
ሙድ እያያዘ እኮ ነው። He's taking shower, but he didn't take shower properly. Brother, 4. Rashima, रेशमा तुम्हारा पनिशमेंट हो गया Uh-huh. Okay, guys. Excellent. Bye. Okay. Take care. Good Bye. night. Okay, bye. Take care. Okay, Army. Okay. Rashima, thanks so much. Bye. Okay. No worries. I follow back. Okay, bye. I take care. Okay, thank you. Rashima, ኤርሚ የሰው አምስት ሳንቲም እኮ ነኝ ብር ቢሆን ነው። ሙድ ያዘ እኮ። እሷማ ለምዳለች። እዛ አፏን ትከፍትና ኧረ ተው በቃ እንደዚህ ነው ይባላል። እንደዛ እኮ ነው ጋይስ። አንዳንድ ሰዎች እንትናቸውን ለሰው አታክ ለማድረግ ይጠቀማሉ። መርገጥ ነው። ሁለተኛ እንዳይለምደው እኩል ስትናገሩት ስትሰድቡት ይደነግጥና ዝም ይላል። ያለበለዚያ ይህን እንትኑን እየተጠቀመ ሊናገር ነው ማለት ነው። መሆን የለበትም እንደዛ። እኔ ቅድም እንዳልኩት ሀያቁንም ምንጣስ እንዳልኩት ሪስፔክት ዋፍ የላቸው እንዲህ አንተ በጣም ብዙ እኮ ነው የሚናገረው። አያዋጡ እነሱ ይመቸው። ማን እንችላለን ግን ፋሚሊ ማርያም ትለያላችሁ። ለመጀመሪያ ጊዜ አክቹዋሊ አግኝተናት ነው እንጂ ከባድ ነች በጣም ነች። ተጫወቷት እየላካችሁ ከነጮች ጋር በደንብ ተጫወቱ። ብሩኬ እናንተ በጣም ፋሚሊ አለ። አይ እሺ የምሬን እኮ ኔቨር ደዝ ፓኒሽ ማንሽ بلا بوريك بلا ما اخبرك اوكي يلا هاي ማን ነው? ድጋሚ Is he your friend Jenny? እኔ አላቃችሁ yes he's my friend I brought him ناصر thank you هلا حياك هلا brother how you doing? هلا انت لطيف هلا بلا كله بلا تعارف فوتوا جولة لأنه هيدا مستفز بشكل والله العظيم أنا ما بحب هايت على حدا ولا بحب أغلط على حدا بس هيدا مش أول ፈርዶብናል። ካልደፈረሰ አይጠራም። Guys come on መተጋገዝ ሂዱበት ቲሞር በጣም አመሰግናለሁ። የኔ ቆንጆ thank you ዛሬ ግድያ ነው ዶቼ ማድረግ አይቻልም። ሂዱበት ጎበዝ ናቸው እነዚህ እርማ ሂዱበት በቃ እንና ዛሬ አንሰማቸው። ሂዱበት ካልደፈረሰ አይጠራም ይላል ያገሬ ሰው።